बंधुगण आज भिडियो माध्यम जानिबा घरर सामने क्यों क्यों जिनिस भूल रे भी रखिबे नाही। जदि आपण माने एही सब जिनिस को आपण घरर मुख्य द्वार सामने रखुचंदी ताहले दारिद्रता आपण पीछा छाड़िबो नाही। बंधुगण जदि आपण एही सब जिनिस को आपण घरर मुख्य द्वार सामने रखुचंदी तो ताहा शुभ ना अशुभ। एही सब जिनिस जदि मुख्य द्वार सामने रखुचंती यार केउं प्रकार प्रभाव आपण घर उपरे पड़ी थाए ताहा आज आमे एही वीडियो रे बताइबो। सेथिबे बंधुगण एही वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखिबे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानको पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत करूछु आमर एही चैनल को। बंधुगण घरर मुख्य द्वार सामने भूल रे भी रखंतु नाही एही सब वस्तु को, नहले माँ लक्ष्मी केबे भी एमिते घर को आसीबे नाही। आपण जेते पूजा पाठ करंतु ना काहेकि समस्त देवी देवता आपण को ऊपर रुष्ट होई रही थांती। बंधुगण जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती तो निहाती लाइक करिवे एवं पाखरे थिबा कमेंट बॉक्स रे श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिबे। बंधुगण वास्तुशास्त्र अनुसार घर भितर सकारात्मक ऊर्जार प्रभाव बढ़ाइबा उद्देश्य रे केतेक प्रकार महत्वपूर्ण उपाय कुहा जायछि। वास्तु अनुसार घरे थिबा प्रत्येक गोटे गोटे वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को संचालन करि थाए। जदि आपण माने वस्तु गुड़ी को ठीक भाव बा सठिक स्थान रे न रखा जाए तो यह घर को नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाई थांती एवं यार प्रभाव आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे पड़ी थाए। घरे कड़ी झगड़ा मध्य बढ़ी थाए। बंधुगण जदि यही सब वस्तु गुड़ी को सठिक स्थान रे रखा जाए तो यह घर को सकारात्मक ऊर्जा संचालन करि थाए और सही घरे सबुबले सुख शांति बनी रही थाए। बंधुगण वास्तु अनुसार घरर मुख्य द्वार सब प्रकार सुख शांति समृद्धिर प्रवेशर मुख्य द्वार होइथाए, किंतु एहार दिग भूल होइथाए बा किछि एमिति जिनिस मुख्य द्वार सामने रखा जाए एवं जहाँ नकारात्मक ऊर्जा को संचालन करिथाए। एहा द्वारा घरे कली झगड़ा एवं बेमारी को प्रवेश करिथाए। बंधुगण एही कारणरू तो शास्त्र रे लेखा जाइछि कि घरर मुख्य द्वार सामना को अधिक महत्व दिया जाइछि। वस्तु अनुसार घरर मुख्य द्वार सामने किछि एमिति जिनिस अछि जहा को रखिबा उचित नुहे। एही सब वस्तु बा जिनिस अशुभ तो होई थाए, ता सहित बहुत प्रकारर समस्या को मध्य उत्पन्न करि थाए एवं एहार प्रभाव घरर महिलांक उपरे पड़ी थाए, घरर वृद्ध व्यक्तिंक उपरे पड़ी थाए एवं छोट पिलांक उपरे मध्य पड़ी थाए। तांकर स्वास्थ्य सहित आर्थिक कष्ट को सामना करबा को पड़ी थाए। तो बंधुगण चलतु जानिबा घरर मुख्य द्वार सामने केउं जिनिस सबु रखिबा अशुभ माना जाइछि। बंधुगण वीडियो को आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपण माने एही वीडियो को लाइक करि नाहंती तो वीडियो को गोटे लाइक निहाती करिवे एवं वीडियो को निज सांग साथी बंधु बांधव सहित निहाती शेयर करिवे। बंधुगण नंबर 1 गंधिया पानी बा जमा हो जाइथिबा पानी मलिया पानी जमा हबा। बंधुगण वास्तु अनुसार घरर मुख्य द्वार सामने अपरिष्कार पानी जमा हबा बहुत बड़ अशुभ होइथाए। एहा वास्तु दोषर कारण होइथाए। आउ ता सहित एही मलिया पानी केतेक प्रकार जीवाणु को उत्पन्न होइथांती जहा परिवारर लोकमानंकु बेमारी करिथाए। बंधुगण एथिपई घरर सामने जदि अपरिष्कार पानी जमा हुए तो आपण माने सही पानी को तुरंत हटाई देबा उचित। बंधुगण वास्तु अनुसार एही मलिया पानी घरर पश्चिम दिगरे जमा होइथाए तो धनर हानि बा धन क्षति हेबार संभावना रहिथाए। द्वितीयटी हेला बंधुगण कंटा जातीय गछ। बंधुगण केतेक लोक अछंती घरर शोभा बढ़ाइया पई घरर मुख्य द्वार सामने कंटा जातीय गछ रखि थांती, किंतु एमिति करिबा भूल होइथाए। घरर मुख्य द्वार सामने कंटा जातीय गछ रखिले कली झगड़ा सृष्टि होइथाए। एहा द्वारा परिवारर सदस्यंक भितरे भल पाइबा मध्य कम हो जाइथाए आउ ता सहित शत्रुंक संख्या मध्य बढ़ी थाए। एथिपई बंधुगण घरर सामने कंटा जातीय गछ रखिबा भल होई नथाए। बंधुगण घरर मुख्य द्वार सामने तुलसी गछ बा अथवा सुगंधयुक्त फूल निहाती रखंतु।
ହେଲା ମଳିଆ ବା ଅପରିଷ୍କାର ବା କୁଡ଼ିଆ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପରିଷ୍କାର ବା ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା କଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନର ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଳିଆ ଡବାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡବାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିଗକୁ ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିଗ ମନାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ। କେତେକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁଳିର ଖୁଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ରହିବା ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ରଖିବେ। 5ରେ, ଗଛଲତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଘନ ଗଛଲତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ପ୍ରତିହାର କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାରଣରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଘନ ଗଛଲତା ରହିବା ଶୁଭ ମନାଯାଇନଥାଏ। ହେଲା ବେଲଗଛ ଚଢ଼ିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘର ଉପରେ ବେଲଗଛ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ। 7ରେ ହେଲା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଗଛରୁ ସର୍ବଦା କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ ତ ତାହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଗାତ ଖାଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସିଢ଼ି ବନେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧନର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଘର ଭିତରେ ମନାଯାଇଥାଏ, ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ କି କଦଳୀ ପତ୍ରର ତୋରଣ ବନାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯଶ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଘରର ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ବତାଇଥାଏ। ତ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି ଘରର ଦ୍ୱାରରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହେଉ, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟି ନିହାତି ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଏହାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିକି ବାହାରି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଘରର ମହିଳା ରାତି ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ବସିଥାନ୍ତି
खास करिकी संध्या समय सूर्य अस्त समय बसी एमिति घरे दारिद्रता सर्वदा बनी रही थाए। प्राचीन कालरू एमिति मान्यता चली आसुची। बंधुगण एमितिरे भी चौकाठ उपरे बसिबा उचित नुहे। यह आपनकर घरर बर्बादीर कारण होई पारे एवं मान्यता अनुसार जो व्यक्ति घरर चौकाठ उपरे बसी थाए सेही व्यक्ति को आगामी समय बहुत बड़ रोग को सामना करने को पड़ी थाए एवं एमिति घरे केबे भी कौनसी देवी देवता बास करि न थांती। बंधुगण केतेक लोक घरर मुख्य द्वार सामने चप्पल को असजाड़ा करी पकाई रखि थांती। एमिति करिबा उचित नुहे। बंधुगण चप्पल को सजाड़ी रखिबा उचित एवं निज घरर मुख्य द्वार को सर्वदा सफा सुतरा रखिबा उचित। यह द्वारा आपनकर घर को माँ लक्ष्मी आसीबा पई असुविधा होई न थाए। तो बंधुगण एमिति भूल आपण जमा भी करिवे नाही। बंधुगण आपनकर घरर मुख्य द्वार सामने कलंकी बा जंक लागि जाइथिबा ताला को बा खराब हो जाइथिबा ताला को व्यवहार करिवे नाही। जदि ताला खराब हो जाइथाए तो नुआ ताला आनी व्यवहार करिवे। काहेकि ना बंधुगण जंक लागि जाइथिबा ताला व्यवहार करिले व्यक्तिर भाग्य मध्य ताला पड़ी पारे एमिति मान्यता अछि। बंधुगण घरर मुख्य द्वार रे घोड़ार लाल लगेଇବା द्वारा घरे सुख शांति और समृद्धि बढ़ी थाए। काहेकि ना घरर मुख्य द्वार सामने घोड़ार लाल लगाइले यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करिथाए एवं नकारात्मक ऊर्जा को घर बाहर करिथाए। माँ लक्ष्मी सही घरे प्रवेश करथांती एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सर्वदा सही घर उपरे रही थाए। आउ आपनकर परिवारर सदस्यंकर उन्नति होई थाए। बंधुगण जदि आपनकु एही भिडियोटी भल लागि थाए ताहाले आपण तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखिबे। आउ भिडियो को गोटे लाइक निहाती करिवे। आपनकर सांग साथी मानक सहित अवश्य भिडियो को शेयर करंतु। एमिति पौराणिक वस्तु जनित भिडियो देखियाकू आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु।